हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आज क्लास को आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची। तो फ्रेंड्स आज आम आलोचना करवा जन्मभूमि ठीक अच्छे। आपण मैंने जानते सौरभ टेस्ट पेपर को आम आलोचना करुँच जोटा कि 2026 आसी सारी नुआ टेस्ट पेपर को मु पीडीएफ बनईकि आपण मानक क्लास गोटे पर गोटे आणुची। बर्तमान आम एमसीक्यू को आलोचना करुँच सहित मु लंग क्वेश्चन को आलोचना करी सरलार्थ हो कि सबकि फ्रेंड्स मु आलोचना करी ठीक अच्छे। फ्रेंड्स केवल आपण मैंने देखूँ एवं यही भिडियोर लाभटी उठातु ठीक अच्छे। फ्रेंड्स आपण कहीं बहुत सुंदर भाव में आणुची जहाँ पाखे टेस्ट पेपर नाई से माने देखंतु एवं बहुत सुंदर भाव में यार लाभ उठातु ठीक अच्छे। फ्रेंड्स आम सीधा सड़क उपरे विषय वस्तु को जीवा ठीक अच्छे। जन्मभूमि उपरे आम आलोचना करवा ठीक अच्छे। फ्रेंड्स ओके देखो फ्रेंड्स आम तो गोटे पर गोटे आलोचना कर सबकि हिस्ट्री पाखर आरंभ करके आपर एमती किसी ना जोटा कि आलोचना करना। तो फ्रेंड्स से आपण मैंने कौन करेंगे ना टिके जो परिश्रम है कि आपण ये वीडियो गुड़िक आणुचे आपण मैंने केवल देखिए ठीक अच्छे। फ्रेंड्स प्रथम आम देखने कौन ना बहु विकल्प संभावित प्रश्न उत्तर जोटा रही है जोटा कि मैंने आसी आगुरी से ये कतटी रही है 40टा खंडे क्वेश्चन अच्छे। तो अगर ये 40-41टा क्वेश्चन आलोचना करवा तापर आम आगू जावा ठीक अच्छे। फ्रेंड्स अगर आम चलतु 1 नंबर जन्मभूमि उपरे आउ गोटे कथा जन्मभूमि किए लिखिं ना कृष्णचंद्र पाणिग्राही ठीक अच्छे। फ्रेंड्स आम देखिले जन्मभूमि किए लिखिं कृष्णचंद्र पाणिग्राही। आसतु क्यों माने प्रचलित शिक्षा पाखरे मानविकता को उत्सर्ग करुछंती बोली पठित जन्मभूमि प्रबंधरे कहुଯାଇଛି। अर्थात कृष्णचंद्र पाणिग्राही तांका ई प्रबंधरे कहते क्यों माने प्रचलित माने जो शिक्षा व्यवस्था चली शिक्षा पाखरे मानविकता को समर्पण करछंती बा उत्सर्ग करछंती बोली से कहते किए कहीपर ना वर्तमान जो शिक्षित गोष्ठी क्यों गोष्ठी ना वर्तमान जो शिक्षित क्यों माने जो शिक्षित माने प्रचलित शिक्षा पाखरे निज मानविकता को बिकी देइछनी बा उत्सर्ग कर देइछंती ठीक अच्छे। 2 नंबर को जीवा 2 नंबर कौन कहूँ ना ग्रीष्म कौन क्यों ग्रीष्म देवता विश्वर भार बहन करी पूजा होइछंती किए ना एटलास किए रे एटलास 3 नंबर ग्राम मध्य एक परिवारत्व परंपरा स्वरूप निम्नलिखित मध्यरु केउ उक्तिटी ग्रहणीय। देखो ये जो 4टा उक्ति देती भितर कौटा ग्रहणीय आम देखिया ग्राम मध्य एक परिवारत्व परंपरा स्वरूप निम्नलिखित मध्यरु केउ उक्तिटी ग्रहणीय ठीक अच्छे। यही उक्तिटी ग्राम जाति वर्ण निर्विशेष भाई भौणी काका खुड़ी आदि भाव में संपर्क रखी था यहाँ आम बईर पूरा लिखा जाए ठीक अच्छे। तेणु यही उक्ति ठीक एत व्यतीत आउ कौन कौन उक्ति देती मुझे कहीदे प्रथम उक्ति देती लोकों मनबोध चौतीसा शुणाइबा नो नेभर विभिन्न पर्वपर्वाणी मिलमिशि पालन करवा नेभर किंतु 3 नंबरटा देला कौन ग्राम को आसुवा अतिथि मान कौन करिया ना कुशल जिज्ञासा करवा ना। 3 नंबर ग्राम जाति वर्ण निर्विशेष समस्त भाई भौणी संपर्क काका खुड़ी समस्त गोटे माने जो कहते आत्मीय स्वजन भितर बांधी था ठीक अच्छे। 4 नंबर को जीवा 4 नंबर कौन कौन ग्रामर नवजुवक माने केउथिरे अनागत जुगर रक्त केतन को देखती ग्रामर जो सब नवजुवक अच्छा से माने केउथिरे माने केउथिरे अनागत जुगर रक्त केतन को देखती जी विषयटी बुझिनी मत कमेंट करियो मु विषयटी आनिबी या उपरे ठीक अच्छे। केउठी किए कहि परिबो 4 नंबर वेरी इंपोर्टेंट ना आनत कृष्णचूड़ारे कौन बा नूतन कृष्णचूड़ारे आमे कहि परिया आनत बा नूतन कृष्णचूड़ारे मध्य से माने रक्त केतन को देखती ठीक अच्छे। विश्वासघातकतारू किए पार पाई नथिले कह विश्वासघातकतारू भगवान कृष्ण मध्य पार पाई नथिले किए पाई नथिले रे भगवान कृष्ण ठीक अच्छे। 6 नंबर को जीवा प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही केउ मानकु अनुढ़ा बोली कहिसंदी प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही केउ मानकु अनुढ़ा बोली कहिसंदी काकू गोपी कन्या मानकु काउ कहिसंदी गोपी कन्या मानकु। तापर फ्रेंड्स आमे कोठी जीवा ना आमे 7 नंबर को जीवा ठीक अच्छे। फ्रेंड्स 7 नंबर कौन कहूँ ग्रामर कर्म योजना कौन ग्रामर कर्म योजनार अंश नेबा पाई लेखकंकर केउ शक्तिर अभाव नथिला तांकर कौनसी कौन ले आर्थिक शक्तिर ना कौटा हम आपण मैंने कहतु भौतिक शक्तिर अभाव नथिला किंतु तांकर कौन ले एते भी नैतिक शक्ति होतलानी मु जाइए
ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପ୍ରଥମେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ତଥା ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଇବା? ନା ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ପ୍ରଶଂସନୀୟ କିମ୍ବା ନମସ୍ୟ କି ଯୋଗ୍ୟ ନା ବିଜୟୀ? କିଏ କହିପାରିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 8 ନମ୍ବର? ନା ସେମାନେ ଆମର ନମସ୍ୟ ହେବେ। କ'ଣ ହେବେ? ନମସ୍ୟ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର କିଏ ଥିଲେ? କିଏ? ଅର୍ଜୁନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଭୀଷ୍ମ ନା କୃଷ୍ଣ? କିଏ ଥିଲେ ରେ? କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 10 ନମ୍ବରକୁ। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ସମୟ ସ୍ରୋତରେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି 9 ନମ୍ବର ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଲେଖକ କାହାପରି ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି? କାହାପରି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ତୃଣ ପରି। କାହାପରି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ତୃଣ ପରି। ତାପରେ ଯିବା 11 ନମ୍ବର। ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲା? ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲା? କିଏ କହିପାରିବ? ନା ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା। କିଏ? ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖକଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି? ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖକଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି? କିଏ କହିପାରିବ? କିଏ କହିପାରିବ? କିଏ କହିପାରିବ? ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ, ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ, ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ? ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। କେଉଁଟା? ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। 10 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ କାହାର ଦାସ ବୋଲି ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି? କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କାହାର ଦାସ? କିଏ କହିପାରିବ? ଧନୀ ଲୋକର, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକର, ଗତାନୁଗତିକାର, ଆଉ କ'ଣ? ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର। ଗତାନୁଗତିକାର ଦାସ। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗତାନୁଗତିକାର ଦାସ। 14 ନମ୍ବର। ପଲ୍ଲୀର ନବ ତରୁଣମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 15 ନମ୍ବର। ରାଜନୀତିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ କେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଦେଖନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତରୁଣ ସେମାନେ କେଉଁଠି ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଦେଖନ୍ତି? ନା ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶରେ। ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶରେ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? 16 ନମ୍ବର। 16 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲେ? ନା କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ କିଏ ଶଶିକଳା ପରି ଦିନ ଆଉ କ୍ଷୀଣା ହୋଇଗଲେ? କିଏ କହିପାରିବ? ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା। କିଏ? ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା। ସିଏ କ'ଣ? ଦିନ ଆଉ କ୍ଷୀଣା ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଯିବା 17 ନମ୍ବର। ଲେଖକ କାହାକୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ପୃଥିବୀକୁ, ଭାରତକୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବା ପଲ୍ଲୀକୁ। ସେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବା ପଲ୍ଲୀକୁ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ସାର ମାଉସୀ କେଉଁଠି ବସେ? ସାର ମାଉସୀ କେଉଁଠି ପରେ? ତାର ଛୋଟ ପିଣ୍ଡାରେ ବସେ। କେଉଁଠି ବସେ? ତାର ଛୋଟ ପିଣ୍ଡାଟିରେ ଯାଇକି ବସେ। କିଏ? ସାର ମାଉସୀ ତା ଛୋଟ ପିଣ୍ଡାରେ ବସେ। ଦ୍ୱାରକାର ରାଜଭୋଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ କିପରି ରକ୍ତାଭ ହୋଇଗଲା? ଦ୍ୱାରକାର ରାଜଭୋଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ କିପରି ରକ୍ତାଭ ହୋଇଗଲା? କୁହ। ଦ୍ୱାରକାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜଭୋଗ କଲେ ନବପଲ୍ଲବ ପରି, ପଳାଶ ପରି, ସ୍ଥଳପଦ୍ମ ପରି। କିଏ କହିପାରିବ? ନା ସ୍ଥଳପଦ୍ମ ନବପଲ୍ଲବ ପରି। ନବପଲ୍ଲବ ପରି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସ୍ଥଳପଦ୍ମ କହିଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। 20 ନମ୍ବର। କ'ଣ? ନେକ୍ଟାଇ। କିଏ? ନେକ୍ଟାଇ କାହାର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା? କିଏ କହିପାରିବ? ନେକ୍ଟାଇ କାହାର ଚିହ୍ନ ଥିଲା? କିଏ? ଆଭିଜାତ୍ୟର। ନେକ୍ଟାଇ କ'ଣ ସେଟା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଟା ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ, ମାନେ କାମ ନ କରି। ଏରେକାର ବନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା? ଏରେକାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଥିଲା? ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ। କେଉଁଠି? ଏରେକାର ବନ କେଉଁଠି ଥିଲା? ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 22 ନମ୍ବର। ଗ୍ରାମର ଚାକିରି ପାଇନଥିବା ଶିକ୍ଷିତ, ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକମାନେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଗଲେ? ନା ରାଜନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 22 ନମ୍ବର। ତାପରେ 23 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ବିଶ୍ୱର ଭାର ବହନ କରିଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦେବତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଟଲାସ୍। କ'ଣ? ବା ଆଟଲାସ୍, ଏଟଲାସ୍ ଯାହା କହିପାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଟଲାସ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜୋଗ୍ରାଫିର ଗୋଟେ ଆସେ, ଜୋଗ୍ରାଫି ଏବେ ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର ଥିବ ତାଦେହରେ, ଟୋଟାଲି ପୃଥିବୀର ଆର୍ଟ ତା ଦେହରେ ରହୁଛି। ନିଃସହାୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତୃଣ ପରି ଲେଖକ କେଉଁ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି? କେଉଁଥିର? ନା ସମୟ ସ୍ରୋତରେ। କେଉଁଠି? ସମୟ ସ୍ରୋତରେ କେବଳ ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି। 25 ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋପପୁରରେ ଗୋଚାରଣ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ କେଉଁପରି କଠିନ ହୋଇଥିଲା? କାଷ୍ଠ ପାଦୁକା, ଲୌହ ପାଦୁକା,
चर्म पादुका प्रस्तर पादुका किए कहीपर ना चर्म पादुका हो जाइथिला कौन चर्म पादुका परी हो जाइथिला ठीक अच्छे जन्मभूमि को फेरी जीवा पाई लेखकंकर कौन अभाव रही तांकर कौ कौन अभाव रही है भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन जन्मभूमि को फेरी जीवा पाई लेखकंकर कौन अभाव रही नैतिक साहस और नैतिक साहस तांका पाखरे नाही तापर जीवा फ्रेंड्स केते 27 नंबर को केते 27 नंबर ठीक अच्छे भारतीय अर्थनैतिक बेस्टिनी रे केउ शिक्षा पद्धति को थोई दिया होइछि किए कहि परिबो ना पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को थोई दी छंती ठीक अच्छे 28 नंबर समय स्रोत को प्राबंधिक कहा सहित तुलना करिसेंती समय को गोटे स्रोत सहित तुलना करिसेंती कहा सहित स्रोत सहित माने पानी सुओ परी तुलना करिसेंती ठीक अच्छे आ कोन देखिया देख 29 नंबर जन्मभूमि प्रबंधर प्राबद्धिकर नाम कौन आप जानी कृष्णचंद्र पाणिग्राही भाई किए कृष्णचंद्र पाणिग्राही देख धर्मांतर दीक्षित व्यक्ति धर्म पाखरे निजर कौन उत्सर्ग करिथाए गोटे धर्मांतर व्यक्ति धर्म पाखरे ता निजर कौन उत्सर्ग करिथाए ना तार संपूर्ण मानविकता को अर्पण कर देथाए ना तार जीवन को किए कहि ना तार मानविकता को उत्सर्ग कर देथाए 30 नंबर ओके 31 नंबर कौन केउ विभेद सत्वे ग्रामवासी मानक भितरे एक परिवार भाव आपे आपे जात होता है केउ विभेद स्वार्थ स्वार्थ विभेद सत्वे समस्त स्वार्थ अलग हेले समस्ते हेठी एक तापर जी आम 32 नंबर सिक्त भूमिर सुगंध वन्य जुथरे सिक्त भूमिर सुगंध वन्य जुतरे परिमल क्यों पर्व आमर आरंभ हुए रज पर्व को पर्व आरंभ हुए रज पर्व ठीक अच्छे 33 नंबर को आम जा पूर्वर देखाले गोविंद भाई लेखकों को कुटीर रे बसाई कहार व्याख्या करुले मनबोध चौतीसार कार मनबोध चौथी आप शुणिथे कही मन आरे मोबाइल कर कलाश्री मुख बारे देखा चलो केते दिन को मन बांधीचु आंट ठीक अच्छे ये बात तापर जी फ्रेंड्स आम 34 नंबर टाक जा केते नंबर को फ्रेंड्स 34 नंबर ठीक अच्छे 34 नंबर गोविंद भाई क्या विरोध में सॉरी सारा मौसी लेखकों को आगे कौन कही पचारूला किए कहते केबे आसिलु बापा कौन कहते केबे आसिलु बापा कौन कहलु केबे आसिलु बापा आगरू कहते किंतु एबे आउ आसुना ठीक अच्छे आसिलु केबे आसिलु बाबू ना केबे आसिल आज्ञा नो केबे आसिल पुओ ना ठीक अच्छे तापर जी 35 नंबर गोविंद भाई क्या विरुद्ध रे गोविंद भाई क्या विरुद्ध रे विद्रोह कर चली किए कहीपर ना समग्र विश्व किए 35 नंबर हूँ कौन ले समग्र विश्व ठीक अच्छे 36 नंबर को जीवा जन्मभूमि प्रबंधटी क्यों भावना रे परिपृष्ट वसुदेव कुटुंबकम भावना अर्थात सबू हेले आमर सबू हेले आपणार सबू हेले आमर ग्रामर श्रृंखलित कर्म योजना लेखकों स्थान न रहिबार कारण कौन देख कहला ग्रामर जो श्रृंखलित कर्म योजना रही ग्रामर श्रृंखलित कर्म योजना लेखकों स्थान न रहिबार कारण कौन कहीं भौतिक शक्तिर अभाव रही कि नैतिक शक्तिर अभाव रही कि पल्ली मांट को पासरी जाइथिबा कि पल्लीवासी माने विरोध करिबारु कि कौन हो पारे 37 नंबर किए कहीपर ना तांकर नैतिक शक्तिर अभाव अच्छी बुझीगला कथा तामें आम तापर जा कौटी कि ना 38 श्रीकृष्ण वंशर शेष अवस्था कौन है समस्ते स्वर्गगमन हेले समस्ते हणाहणी होइकी कौटी मरीते समस्ते हणाहणी होई मले ठीक अच्छे परस्पर बा परस्पर कौन कले हणाहणी होइकी मले 39 नंबर ठीक अच्छे कौन जातिस्मर कौन जातिस्मर कहले कौन बुझ एमती आस तुम्हें लिख कौन ना जातिस्मर कहले पूर्व जन्मर कथा कहीपे ताकू आम कौन कहती ताकू आम जातिस्मर कहू पूर्व जन्मर कथा कहीपे 40 नंबर को जीवा कृषि क्षेत्र में धान क्यों ऋतु रे सुना रंग धारण करे कृषि क्षेत्र जो धान क्यों ना हेमंत ऋतु क्यों ऋतु रे केतटा ऋतु आपण मैंने जानते कि नहीं से भितर गोटे हेमंत ऋतु ठीक अच्छे तापर देखिए 41 नंबर लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि किए बढ़ी किए बेढ़ी रही गोटे नदी बेढ़ी रही से नदीर ना कौन आपण मैंने कहे ये है तार एनसर ठीक अच्छे जो क्वेश्चन आलोचना कले एनसर तो आपण मैंने कहीदे तथा जदि स्क्रीनशॉट मारिया कथा मारी नहीं पारे ओके ठीक अच्छे फ्रेंड्स ओके
एबे आमे देखिबा आउ 50 टी क्वेश्चन तारि उपरे ठीक अछि ये जो क्वेश्चन आमे आलोचना कले ये हला पूर्व वर्ष माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब थिला एबे आमे आलोचना करिबा या वर्षर कोन आसी पारे ठीक अछि आपण काई टेंशन न होजनी क्वेश्चन उपरे क्वेश्चन मु खाली आलोचना करथली ठीक अछि आपण खाली देखिबे निम्नोक्त केउ प्रबंधटी वसुदेव कुटुंबकम कोन निम्नोक्त केउ प्रबंधटी वसुदेव कुटुंबकम भावनारे परिपृष्ट होइछि किए कहि परिबो ना जन्मभूमि ठीक अछि 2 नंबर को एबे जिबा निम्नोक्त केउटी आयु सूर्य शब्दर भाव को प्रकट करे के गतिशीलता व्यापकता चंचलता समानता कौन गतिशीलता को प्रकटित करे निम्नोक्त केउटी कृष्णचंद्र पाणिग्राही द्वारा रचित भिन्न भाषार एक पुस्तक अटे किए कह से हूँ कृष्णचंद्र पाणिग्राही लिखिं किंतु गोटे अलग भाषा लिखिं कौटा ना भुवनेश्वर प्रत्नतात्विक अवशेष कौटा लिखिं जोटा भुवनेश्वर प्रत्नतात्विक अवशेष एटा इंग्लीश लिखिं 4 नंबर को जीवा सत्य सहित तथ्यर समन्वय अकाट्य जुक्ति मंद्र गंभीर भाषा कहार प्रबंध गुड़िक अनुपम मर्यादा प्रदान करें किए कहि परिबो ना कृष्णचंद्र पाणिग्राही प्रबंध रे ठीक अच्छे 5 नंबर को जीवा 5 नंबर कौन कहूँ निम्नोक्त काहाकू कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंध रे विद्रोहर आख्या देइछन्ति क्या कहते निम्नोक्त ये जो जन्मभूमि प्रबंध रे विद्रोहीर आख्या क्या देइछन्ति गोविंद भाई को क्या गोविंद भाई को देइछन्ति ठीक अच्छे तापर जीवा फ्रेंड्स 6 नंबर को ठीक अच्छे 6 नंबर कौन कहते ना लतिका दलारे कौन लतिका दलारे दलायमान कृष्ण पदपल्लव पड़िथिबा लौहस्वर को प्राबंधिक काहा सहित तुलना करिछन्ति किए कहिछन्ति ना अभिशाप ठीक अच्छे 6 नंबर अभिशाप सहित तुलना करछन्ति कहछन्ति से अभिशाप रो फल होइछि जेउ माने ग्रीष्य देवता एटलास परी विश्वर समस्त भार बहन करिछन्ति बोली कुबजा माने कुजा होई चालंती से माने कोन करिथांती बोली जन्मभूमि कहिछन्ति विश्वासघातक प्रवंचना प्रतारणा सठता से माने प्रवंचना करन्ति 7 नंबर कहिछन्ति कोन प्रवंचना माने ठकांती हां भाई आमे करूछु किंतु प्रकृତରେ सेटा सत नुहे ठीक अच्छे पृथ्वी की को आटलास टेकिकी धरी ना आज मु शत चेष्टा कले भी तार पूर्व प्रत्यय फेरी जाए नहीं कृष्णचंद्र पाणिग्राही एठारे कहा उद्देश्य कहिछन्ति किए करे कहले मोर शत चेष्टा सत्वे भी तार पूर्व प्रत्यय फेरी जाए नहीं कार किए कहि परिबो ना गोविंद भाई किए से गोविंद भाई रज पर्व शेष होगा पर ग्रामवासी मानक ऊपर कौन आसी पड़े विपद आनंद कार्यभार निष्ठुर वास्तवता किए करे ऑप्शन सी ऑप्शन डी कौन करदे आम निष्ठुर वास्तवता अर्थात केते परिश्रम से करती कठोर परिश्रम श्रीकृष्ण केउठारु द्वारका पर्यंत दीर्घपथ अतिक्रम करते केउठारु केते पर्यंत से दीर्घपथ जाइथिले गोपपुर वृंदावन गोपठारु कोडुरे केउठारु द्वारका पर्यंत जाइथिले गोपठारु कोडु गोपठारु ही चाउथिले गोपठारु गले कोउटी की मथुरारु गले कोउटी की ना सीधा द्वारका ठीक अच्छे तेणु से मथुरारु ही जाइथिले गप हेनी फ्रेंड्स मथुरा ही हम कहीं गोपपुर मथुरा को जाइए मथुरा जाइए वृंदावन को ना सरी वृंदावन नुहे आमर द्वारका को जाइए ठीक अच्छे तापर जी 11 नंबर कौन कौन ना आहब शब्दटीर अर्थ कौन आहब शब्दटीर अर्थ हूँ युद्ध आहब शब्दर अर्थ हूँ कौन युद्ध कौन तार माने कौन फ्रेंड्स युद्ध 12 नंबर यह मध्य तांकर कृतकर्मर परिणाम यही वाक्य रे तांकर पदटी कहा उद्देश्य कहुई अर्थात यशोदानंदन किए भगवान श्रीकृष्ण कथा कहुई ठीक अच्छे यशोदानंदन श्रीकृष्ण अष्टपाटवंशी कहले कौन बुझाए 8 गोटी श्रेष्ठ वंशी श्रीकृष्णकर अष्टपत्नी 8टी जलपूर्ण स्थान श्रीकृष्णकर 8 जन स्त्री ठीक अच्छे किए श्रीकृष्णकर 8 जन स्त्री बा अष्टपत्नी 14 नंबर को जीवा निम्नलिखित कृति मध्यरु केउंटी कृष्णचंद्र पाणिग्राही नुहे निम्नलिखित मध्यरु कोटा कृष्णचंद्र पाणिग्राही नुहे कोटा फ्रेंड्स नुहे प्रबंध मानस इतिहास किंवदंती शुण परीक्षा सारला साहित्यार ऐतिहासिक चित्र किए कहि ना शुण परीक्षाटा तांकर नुहे कृष्णचंद्र पाणिग्राही एटा लेखि ना तेणु राइट आंसर है एटा 15 नंबर जीवा विषम विपाक बेले पल्ली कौन दे शिशु प्राण को परिपुष्ट करे खाद्य पानीय शाकतंडूल 15 नंबर हम कौन शाकतंडूल 16 नंबर को जीवा ठीक अच्छे आई को क्या सहित तुलना करा सूर्य सहित तुलना करा 17 नंबर को जीवा पल्ली सहित लेखकंकर
ସମ୍ବନ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି ବଢ଼ୁଛି କ୍ଷୀଣ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ହେଉଛି। 18 ନମ୍ବର କୃଷ୍ଣ ଦିନ କ'ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ମାନେ 3 ଦିନକୁ କଥା କରି କେଉଁଠାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ମଥୁରାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 19 ନମ୍ବର କାହିଁକି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖି ବୈଦ୍ୟମାନ ଖରାପ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ ସହି ନ ପାରିବାରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରୁ ଆଖି ଖରାପ ଥିବାରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ସେ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ମାନେ ଏତେ ବାଧିଲା ତାଙ୍କୁ। କେଉଁ ଋତୁରେ ପଲ୍ଲୀଭୂମି ଶସ୍ୟ ସବୁଜିମାରେ ଭରିଯାଏ କିଏ କହିପାରିବ କେଉଁ ଋତୁରେ ନା ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ପଲ୍ଲୀ କୋଣରେ ସବୁଜିମା ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 21 ନମ୍ବରକୁ। ଓକେ 21 ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରକା ନିକଟରେ କେଉଁ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଦ୍ୱାରକା ନିକଟରେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଭାସୀ ତୀର୍ଥ ଦ୍ୱାରକା ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଛି ରେ ପ୍ରଭାସୀ ତୀର୍ଥ। ତାପରେ କ'ଣ ଆଜି କେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଦୂରବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ କିଏ ନା ଅନୁଢା ଗୋପକନ୍ୟା ମାନଙ୍କର କିଏ ଅନୁଢା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଦିନେ ଅନୁଢା ହେଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ବୋଲିକି ଇଏ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିବା 23 ନମ୍ବରକୁ କେଉଁ ଲୋକ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ଭାବେ ପରିଚିତ ହୁଏ କୁହ କେଉଁ ଲୋକ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୁଏ କିଏ ନା ଯିଏ ଅଧିକ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯିଏ କଲେ ଅଧିକ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରେ ସେ ହିଁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଯାଏ। ବୁଝିଗଲା କଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ କିଏ କହିପାରିବ ନା ସେ ଗୋପପୁର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 25 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅଟେ କୋଉଟା ନା ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହିଟେ ୟା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି ରେ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ଏତେ କ୍ଲାସ୍ଟା ଖାସ୍ ହେଲାନି କାହିଁକି ମୋର ଟିକେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରଟା ଟିକେ ବେତାର ଲେଖା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଭଲସେ ହେଲାନି ତାପରେ କରିବି ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 26 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ତଟିନୀ ବେଷ୍ଟିତ ଭଞ୍ଜକୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। 27 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଆଜି ସଂଖ୍ୟାତୀତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ମାନବିକତା କୋଉଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡି ମାନବିକତା। ଓକେ। ତାପରେ ଯିବା 28 ନମ୍ବର 28 ନମ୍ବର କୋଉଠି ଆଗେ ଦେଖାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଲେଖକଙ୍କ ସହ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଦ୍ୱିପଦ କ'ଣ କଲା ମନପଦ ଚଉତିଶା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା ଇଏ ମନପଦ ଚଉତିଶା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ଲେଖକ ଆଜି ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇଠାରୁ କ'ଣ ଆଉ ଫେରି ପାଉନାହାନ୍ତି ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେତେ ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ଆଉ ପାଉନାହାନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ବିହେଭିଅର। ତାପରେ ଯିବା 30 ନମ୍ବର ଗ୍ରାମଟି ଜାଗା କେଉଁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି ନବାଗତ ଅତିଥି କାହା ଦ୍ୱାରା ନବାଗତ ଅତିଥି ମାନେ ନବାଗତ ଅତିଥି କିଏ ନା ଶିଶୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଛୁଆ ଆସିଗଲେଣି। ଅବହେଳିତ ଶିଶୁମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ କିପରି ମାନେ ଇଏ ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଅବହେଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ନା ସତେକି ଆଫ୍ରିକାରୁ ନବାଗତ ଜେବ୍ରା ଜିରାଫକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ପରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯାଉଥିଲେ ହେଇରେ ବାବା ଇଏ ଲୋକଟା କିଏ କିରେ ଏମିତି କ'ଣ ଆଇଛି ଏମିତି କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ବୁଝିଲେନି ତ ଏଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନା ଆମେ ଯିବା 32 ନମ୍ବରକୁ। ଓକେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100 ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାର ପେସେନ୍ସ ଅଛି ବସ ଯାହାର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଯାଇପାର ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଏତିକି ଏଇଟାକୁ କହିଦେଲେ ବା ଛାଡ଼ିଦେବେ ଇଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପାରିନି ଲେଖି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର 100% ଯେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର ନେଇପାରନ୍ତି। ଓକେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇ ପାରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ସବୁ MCQ ୟାରି ଭିତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶେଷରେ କ'ଣ ଭୁଲିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମାନ୍ତର କରେ ସେ କ'ଣ ଭୁଲିଯାଏ ନା ପଲ୍ଲୀକୁ ଘରକୁ ଦେଶକୁ ଜାତୀୟତାକୁ କାହାକୁ ଭୁଲିଯାଏ ନା ଜାତୀୟତାକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାଁଟି ଯାକର ସମସ୍ତେ ଏବେ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଗଲେଣି କ'ଣ ଆପଣାର ଦେଶର ପର ସବୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପର। 34 ନମ୍ବର ଲେଖକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଗ୍ରାମର କେଉଁ ଅକର୍ମା ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ମିଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ। ଠିକ୍ ଅଛି। 35 ନମ୍ବର ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ ଗିରିରାଜ ମସ୍ତକରୁ କାହା ଉପରକୁ ଆନତ ହୋଇଆସେ ଶାଳତରୁ ପଲ୍ଲୀଭୂମି କି ସବୁଜ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଝରଣାକୁ 35 ନମ୍ବର କିଏ କହିପାରିବ ନା ଶାଳତରୁକୁ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେ ମେଘମାନ ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଉଦ୍ବେଳ ମନରେ ଗ୍ରାମବାସୀ କେଉଁ କେଉଁ ଖେଳରତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ବାଗୁଡ଼ି କ'ଣ ଖେଳନ୍ତି ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳନ୍ତି କ'ଣ ଖେଳନ୍ତି ରେ ଏ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳନ୍ତି ନା
ପଶା ଖେଳନ୍ତି ନା, ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି ନା, ବହୁତୁରି। ଆରେ ଗଧ, ରଜର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ କରନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ଦୋଳି ହିଁ ଖେଳନ୍ତି, ବୋଲେ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳନ୍ତି। ଦେଖ, ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ନବଯୁବକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଘଟିଯାଇଛି? ଦେଖ, କହିଲେ ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ନବଯୁବକମାନଙ୍କର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ଥଳପଦ୍ମରେ ସ୍ଥଳପଦ୍ମରେ ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? ନା, ଆହବର ରକ୍ତ। ସ୍ଥଳପଦ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ? ଆହବର ରକ୍ତ। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? ଆହବର ରକ୍ତ। ତାପରେ 39 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେବା କ'ଣ? ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି? ନା, ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ସେ ଛାଡ଼ିବେନି, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ 40 ନମ୍ବରକୁ ଟିକେ ଚାଲିଯିବାରେ। ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଳ୍ପନା ଚାଲେ? ପଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଲ୍ଲୀ ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲେ? ନା, ପରିଶ୍ରମୀ ଯୁଗଳ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଉଦୟମାନ। କିଏ? ନା, 40 ନମ୍ବରର କ'ଣ ହେବ? କିଏ କହିପାରିବ? ନା, ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଯିଏ ଉଦୟମାନ ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କେଉଁ ଜୀବନରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥୂଳ ହୁଅନ୍ତି? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ। କେଉଁ ଜୀବନରେ? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ। ବାପା ମାଆଙ୍କର ସିଏ ଗୋଟେ ଆଖିକି ଆସନ୍ତି, ହଁ ଛୁଆ ଏଠି କିଛି ବଢ଼େଇ କରିବ। 42 ନମ୍ବର। କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ମୋବାଇଲ ଟିପିକି ୟୁଟ୍ୟୁବର ନଟିଆ ଦେଖୁଛି ହେଲା। 42 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? କାହାର? ନା, ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର। କାହାର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି? ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର। 43 ନମ୍ବରକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଯିବା। 43 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ନା, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? 43 ନମ୍ବର। ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧଭୂତ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧଭୂତ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲେ ନୁ, ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ନୁ, ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ହାରିଲେ ନୁ, ସେମାନେ କ'ଣ? ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧଭୂତ ହେଲେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ମହାସମରକୁ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଳାଇଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ମହାସମରକୁ କୁହ? ନା, ମହାଭାରତର ମହାସମରକୁ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଚଳାଇଲେ। 44 ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି। 45 ନମ୍ବର ଦେଖ। 45 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କ୍ଳାନ୍ତ ସିକ୍ତ ଧରାହତ ଏବଂ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କ ସମବେତ ଯତ୍ନର ଧରଣୀ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରେ? ଦେଖ, କ୍ଳାନ୍ତ ସିକ୍ତ ଧରାହତ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କର ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେଇଯାଏ। କ'ଣ ହେଇଯାଏ ରେ? ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା। 45 ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି। 46 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଲେଖକ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିର କେଉଁଥିରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି? କର୍ମରୁ, ମର୍ମରୁ, ଧର୍ମରୁ, କର୍ମରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। 47 ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି। 47 ନମ୍ବର। ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ମଣିଷ କାହାକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ? ନେକ୍ଟାଇକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାୟା କ୍ଲେଶ ନ ସହିବା କାହାର ଚିହ୍ନ? କାୟାକୁ କ୍ଲେଶ ନ ଦେବା କାହାର ଚିହ୍ନ? ନା, ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ। ଯେତିକି କୋଟି ପତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆଭିଜାତ୍ୟ ଧରି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଲରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ। 49 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା। କେତେ? 49। 49 କ'ଣ କହୁଛି? ନା, ଦେଖ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ। ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ଆଭିଜାତ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। 50। ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟାଧ ମନରେ କେଉଁଠି ହରିଣର କର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମ ଆଣିଦେଲା? ମାନେ କାହାକୁ ଦେଖିକି ସେ ବ୍ୟାଧ ମାନେ କିଏ? ଶିକାରୀଟିର ମନରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ହରିଣର କାନ ପରି ଦେଖାହେଲା। ତାର ହସ୍ତ ଯୁଗଳ, ମଥାର ମୁକୁଟ, ଶରୀର ପଦ ଯୁଗଳ। କାହାକୁ ଦେଖିକି? ପଦ ଯୁଗଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। 51 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କେଉଁ ପୁରାତନ ଗାଥାର ସତ୍ୟତା ରହିଛି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। କେଉଁଟା? ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନନୀ ଜନକଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବ, ରାଧାଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରେମ ଭାବ। ତ ଏଇଟା ରହିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। 52 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ମୟୂରର ଉଦ୍ଧତ ନୃତ୍ୟ ଆଜି କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ମୟୂରର ଉଦ୍ଧତ ନୃତ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ରେ? କିଏ କହିପାରିବ? ବୃନ୍ଦାବନର ପୁଷ୍ପିତ କଦମ୍ବରେ। ଆମେ ଏବେ 53 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋପକନ୍ୟାର ମନ ଅହେତୁକ ବ୍ୟାଥରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଉଠେ? କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋପକନ୍ୟାର ମନ ଅହେତୁକ ବ୍ୟାଥରେ? ମୟୂର ନୃତ୍ୟରେ, ଦୂରବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଦଳ ତାଳ ନୋ। ଠିକ୍ ଅଛି।
तापर आम जा के 54 नंबर को फ्रेंड्स 54 नंबर आमको कौन कौन अष्टपाटवंशी अगणित पुत्र कन्यार अधिकारी होई कृष्ण केउठारे बसीगले गपरे यार कार बनरे कौटी बसीगल रे यार कार बनरे शेष बसिले जाई कौटी की ना जिते बहुत हो गले से कौटी बसिले यार कार गप भूल द्वारका राइट 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 ओके द्वारका हूँ राइट आंसर कृष्णंकर अभ्रंकस प्रसाद माने बड़ बड़ प्रसाद केउठी निमग्न होगला अतल जलधि कौन अतल जलधि कौटी होगला अतल जलधि पहुँचीगला 56 नंबर ठीक अच्छे कृष्णंकर नवसंसार मद्यप वंशगोष्ठी परस्पर केउठी हणाहणी होते कौटी दैत्यवन नु आम्रवन नुआ द्वारकार जो ना एरेकार वन में हणाहणी होगी मरी महाभारतर कर्णधारा केउठारे निजर अवश अंग को ढालीदे कौन सुना दोली रे लतिका दोली रे झुलना दोली रे रूपा दोली रे 57 नंबर किए कहीदे पार लतिका दोली रे से कौटी झुलुले रे शियाली लता लतिका दोल रे झुलुले लौहसरटी कृष्णंकर केउठारे अभिशाप परी पड़ा पेटरे मुंडरे छाती पादरे पादरे पड़ा लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राही केउं जिल्ला रे जन्मग्रहण करथिले आपण माने जानती मयूरभंज जिल्ला रे से जन्मग्रहण करथिले 60 नंबर को जिबा लेखक जन्मभूमि पल्ली को निजर माँ बोली भाविछंती काहेकि लेखक कौन करछंती कहूची लेखक जन्मभूमि पल्ली को निजर माँ बोली भाविछंती काहेकि किए कहि परियो लेखक जन्मभूमि पल्ली को निजर माँ बोली भाविछंती काहेकि किए कहि परिबो काहेकि ना जन्म माटीर शाकतंडूल परिवर्तित होइतिबारु ठीक अच्छे लेखक सर्वदा जन्म माटी रोथिबारु ठीक अच्छे आ कौन कहले ना आमे किंतु प्रथम एनसर को जीवा जन्म माटीर शाकतंडूल परिवर्तित होथिबारु ठीक अच्छे बहुत क्वेश्चन अच्छे ना सबटा को एमती आलोचना कर डेरी हो किंतु एते भी आपण मानकर पेशेंस हो पारे 61 नंबर को जीवा ग्रामर शिक्षित अर्धशिक्षित नवयुवक माने राजनीतिर आश्रय नहीं थांती कारण कहीं तार कारण कौन जन्मभूमि को भल पाऊ नथिबारु चाकरी न पाई चाकरी को भल पाऊ नथिबारु अन्य कौन स्थान रे सुजोग पाऊ नथिबारु किए कहि परिबारे चाकरी पाई नथिबारु चाकरी पाई नथिबारु चाकरी पाई नथिबारु 62 निदा घर निराट झांझीरे पल्ली बास चातक परी क्या चाहती नुआ मेघ रे क्या चाहती नुआ मेघ क्या चाहिए रहती नुआ मेघ को अभ्रकंसर अर्थ कौन पृथ्वी को स्पर्श करुवा आकाश को स्पर्श करुवा भूमि को छुँवा पाताल को स्पर्श करुवा 63 नंबर किए कहीदेव जी कहीदेव गोटे पुरस्कार दिज्व अभ्रकंस अर्थात आकाश को जो बिल्डिंग सब जा कौन मुंड छुए ताको ही आम अभ्रकंस कहती कौन कहती फ्रेंड्स अभ्रकंस कहती रे आकाश को जी छुए क्या आम भल ओडिशावासी कहवा कह क्या आम भल ओडिशावासी कहीपर 64 नंबर जी भल भल ग्रामवासी सी भल ओडिशावासी जी भल ओडिशावासी सी भल भारतवासी जी भल भारतवासी सी भल विश्ववासी ठीक अच्छे 65 नंबर मनबोधा 34 रचयिता किए किए कहीपर यहाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन टे जी कहीदेव मुझे बड़ पुरस्कार टे देवी किए भक्तचरण दास 65 नंबर ओके 66 नंबर को जीवा प्राबंधिक जन्मभूमि पल्ली को धात्री कहिबार कारण कौन बढ़िया क्वेश्चन टे 66 नंबर आमको पचार जे जन्मभूमि को कवि धात्री कहीं कहीं ना आपण मैंने जानते यहाँ पूरा बही पूरा डायलॉगटा आपण मैंने उठातु ऑप्शन बी रु सॉरी हाँ ऑप्शन बी कहीं ना जन्मभूमि आमको रूप दिए रस दिए गंध दिए स्पर्श दिए एवं प्रथम आमको परिचय दिए एवं निजक परिपृष्ट करने खाद्य जोगाई थाए खाद्य पाई आमे ताको धात्री बोली कहि परिबा ठीक अच्छे जन्म माटीर प्राथमिक शिक्षा पाई केबे नुहे भूल मारदेव जन्मभूमि तांकर धाई श्रीक्षेत्र थिबारु नो जन्मभूमि तांको बाहर रहिया इशारा देथिबारु ना ना देख 67 नंबर केते नंबर जीवा 67 नंबर ये समस्ते मोर जन्मभूमि यही वाक्यांशर ये समस्त क्या कहुए समस्त क्या कहुए तुम्हें जान एशिया महादेश भारत वर्ष ओडिशा पल्ली समस्त कहुए तेणु ये कहले ये समस्त मोर जन्मभूमि ठीक अच्छे ये दीटा नुहे तलटा छाड़ 68 नंबर प्रवासर अर्थ कौन
प्रभास प्रभासर अर्थ किए कहीपर कि तीर्थक्षेत्र प्रभास गोटे तीर्थक्षेत्र ठीक अच्छे तापर देखिए 69 नंबर कौन देमें टे आखि पकड़ा कि नहीं ठीक अच्छे किए शेष राज्यहीन गृहहीन पुत्रकन्याहीन हो व्याध सरगात मृत्युवरण कले सी मिस्टर होती श्रीकृष्ण किए भगवान श्रीकृष्ण 70 नंबर धर्मांतर शब्दटी क्यों अर्थ को बुझाए धर्मांतर शब्दटी क्यों अर्थ को बुझाए आपण मैंने जानते धर्मांतर शब्दटी क्यों अर्थ को बुझाए किए कहे धर्म रु अंतर होगा विधर्मी होइजिबा अन्य धर्म हवा धर्म त्याग करवा 70 नंबर किए कहीदे पार ना अन्य धर्म को आम कौन कहते धर्मांतरण बा धर्मांतर माने गोटे धर्म आ गोटे धर्म को जीवा ठीक अच्छे ना अपुष्टता हेतु जो मानकर पेट पशि जाए से कौन कहुए पेटटा पशि जा कौन कहिया ना कृषदर कौन कहिया कृषदर कौन कहिया जहाँ पेटटा पशि जाइए आम कृषदर जहाँ आसो लंबोदर कहीपर जार बड़ पेट लंबोदर जार ना कृषदर हौ कायिक श्रम जो मैंने जीविका निर्वाह करती से कौन कहुए कायिक ठीक अच्छे ताकू कृषिजीवी कहुए मूलजीवी काईजीवी श्रमजीवी कौन कह 72 नंबर किए कहीदे श्रमजीवी कहुए कौन कह श्रमजीवी कहीं से काया अर्थात शरीर द्वारा परिश्रम करती 73 नंबर ग्रामर उन्नतिकर कार्यपाई क्यों कार्यटी तांकर एकमात्र अवशेष कर्तव्य बोली लेखक थरे भावती माने ग्राम कौ कामटा करिया गोटे कौन ले थरे थरे भावती करने कौन किए कहीपर 73 नंबर ये भल से पढ़ी सी ही कहीपर अर्थदान कौन अर्थदान ओके 74 नंबर को फ्रेंड्स आम जा चेष्टा कले मध्य जन्मभूमि सहित क्यों संपर्क फेरी पाइबा प्राबंधिक निकट में संभवपर नुहे कौ कथा कहते ना सी जो पारिवारिक संपर्क आ चाहिए भी फेरी पारे ना नवपल्लव परी श्रीकृष्णकर रक्ताभ पदजुगल निर्बोध व्यादमन कहार भ्रम आणला सतके सेटा हरिण नाक मांकड़ कान ना हरिण कान परी मृगकर्ण ठीक अच्छे हरिणर कान परी देखाला ठीक अच्छे 76 नंबर को आम एबा कौटिके 76 नंबर आमको कौन कौच फ्रेंड्स आम देखिए कि नहीं हाँ देखिए बहुपल्ली जीवन आज तार क्यों मानक हराई वीर संतान शिक्षित संतान माने जी पाठ पढ़ले से बाहर पड़ेगा आउ कहीं बोले 77 लेखक क्या लंबोदर कहते लंबोदर क्या किए कहीपर एठारे लंबोदर क्या कहुई रोगग्रस्त शिशु मान कौन कहुई 77 नंबर देखने गणेश को लेख लंबोदर कहते विषम विपाक बेले किए फल पुष्प शाग तंडुल दे लेखक शिशु प्राण को परिपृष्ट करथिला जन्मभूमि किए रे भाई जन्मभूमि तापर जीवा 79 नंबर को 79 नंबर आमको कौन कौच देखी ना 79 नंबर आमको कौच लेखक केउठारु प्रथमे रूप रस गंध स्पर्शर परिचय पाइथिले जन्मभूमि स्पष्ट कथा विद्यालय एशिया महादेश राज्य नो तंडुल शब्दर अर्थ कौन तुम्हें जानिଛ चाउल तंडुल शब्दर अर्थ है कौन ले चाउल 81 नंबर को जीवा क्या लेखक निजर माता धात्री शिक्षयित्री बोली कहते माता धात्री होती किए जन्मभूमि किए जन्मभूमि 82 नंबर को जीवा आयु सूर्य जिते गड़ी चली ता सहित लेखकों संबंध कौन बेसी हेबा कथा घनिष्ठ बेसी हवा कथा किंतु दूरे जाऊँ 83 नंबर को जीवा प्राबंधिक वर्णना अनुसार जन्मभूमि क्यों वृक्ष परिपूर्ण होइछि जन्मभूमि के क्यों ना शाला वृक्ष परिपूर्ण होइछि क्यों वृक्ष शाला वृक्ष 84 नंबर बहु बाद विसंबद सत्वे पल्लीग्रामर नरनारी मानक मध्य कौन गढ़ी उठी थाए ना गोटे एक परिवारत्व संपर्क गढ़ी उठी थाए 84 नंबर से कहते एक परिवारत्व संपर्क गढ़ी उठी तापर जीवा 85 नंबर के फ्रेंड्स जीवा आम 85 नंबर किए छठ पिंडारे बहु वर्ष धरी प्रस्तर मूर्तिटी परी बसी आसी बोली जन्मभूमि प्रबंधरे कहुई सी कौन कहते ना किए छठ पिंडाटी बसी बहु वर्ष धरी पत्थर मूर्तिटी परी बसी आसी बोली कहते किए ना सारा मौसी किए सारा मौसी किए सारा मौसी बुझेगा कथा सारा मौसी ओके एबे जीवा 86 नंबर गाँ मुंडर सारा मौसी किपरि बसी थाए किपरि प्रस्तर मूर्तिटी परी गोटे पत्थर मूर्ति परी बसी था 87
ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନୁସାରେ କିଏ ନିଃସହାୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତୃଣ ପରି ଭାସି ଚାଲିଛି? କିଏ? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। କିଏରେ? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ଠିକ ଅଛି। 88 ନମ୍ବର, ଲେଖକ କାହାର ରୂପକୁ ଜାତିସ୍ମର ପରି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମର। କାହାର? ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମର। ତାପରେ ଯିବା 89 ନମ୍ବରକୁ। କେବେ? 89। ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଥାଏ। ଏଠାରେ ସେମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଚାକିରିଆ, ଲେଖକ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାତୀତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ସଂଖ୍ୟାତୀତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଯେମିତି ପଢ଼ା ସରିବେ ସତେକେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 90 ନମ୍ବରକୁ। କେତେ ଯିବାରେ? 90କୁ। ଗ୍ରାମ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା ଲେଖକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ଗ୍ରାମ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାହିଁକି ସେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? କିଏ କହିପାରିବ? ନା ଗ୍ରାମ ଯୁବକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ସେମାନେ ବେଶୀ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି। ଫଟା ରାଜନୀତି। ଇଏ ଦୁଇଟା ନୁହେଁ, ଇଏ ଦୁଇଟା ନୁହେଁ, ଏ ଗୋଟେ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି। ଲେଖକ କେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ସହିତ ଗତି କରି ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି? କାହା ସହିତ? କିଏ କହିପାରିବ? ନା 91 ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ? ନା ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲେଖକଙ୍କର ଆଉ ମନ ମିଳିତ ହୋଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 92 ନମ୍ବର, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ଧରଣୀର ବକ୍ଷ ଚିରି ନୂଆ ମେଘକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି? ବର୍ଷା ଋତୁରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହିଁ ସେମାନେ ଚାହିଁକି ରହିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ସରି, ଭୁଲ କହିନି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, କାହିଁକିନା ତଳା ପକା ଟାଇମରେ ଆଗରେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ବର୍ଷା ଋତୁ ଆଇନେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଏଟା ହେବ ଅପସନ୍ ଏ। 92 ନମ୍ବର ହେଲା ଏ। ଠିକ ଅଛି। 93 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା। କ'ଣ 93 ନମ୍ବର ଦେଇଛି? ନା ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇର ଛୋଟ କୁଟୀରଟି କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଟିକେ ରହିଥାଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ପଳେଇବା ବାବା। ହଁ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇର ଛୋଟ କୁଟୀରଟି କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଏଇ ଛୋଟ କୁଟୀରଟି ତାଙ୍କ ଗାଁ ମଝିରେ। 93 ନମ୍ବର ହେଲା ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ ମଝିରେ। ଠିକ ଅଛି। କୃଷଧର ପଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବଡ଼ ପେଟ, ପେଟୁଆ, କ୍ଷୀଣ ପେଟ, ରୋଗିଣା। କ୍ଷୀଣ ପେଟ। କ'ଣ ହବ? କ୍ଷୀଣ ପେଟ, ଯାହା ପେଟ ପଶିଯାଇଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 95 ନମ୍ବରକୁ। ଲେଖକଙ୍କୁ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା କିଏ ଶୁଣାଉଥିଲା? ନା ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାର ଏଇଟା ଆସିଲାଣି ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 96 ନମ୍ବରକୁ। ଠିକ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଅଛି, ଟେନସନ୍ ନିଅନି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭରି ଭରି ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଯେ ସ୍ମରଣ କରିପାରେ ତାକୁ କ'ଣ କରେ? ଜାତିସ୍ମର କୁହନ୍ତି। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ରେ? ଜାତିସ୍ମର। 97 ନମ୍ବରକୁ ଏବେ ଯିବା। ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକମାନେ କିପରି ସମୟ ବିତାନ୍ତି? କିଏ କହିପାରିବ? ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସହିତ ରାଜନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ରାଜନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ। 98 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଜନ୍ମଭୂମିର କେଉଁ ରୂପ ଲେଖକଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ? ଜନ୍ମଭୂମିର କେଉଁ ରୂପ ଲେଖକଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ? କିଏ କହିପାରିବ? କେଉଁ ରୂପରେ ଭାସିଯାଏ? କିଏ କହିଦେଇପାରିବ? 98 ନମ୍ବର। ନା ରାଶି ରାଶି ଶାଳତରୁ ମଧ୍ୟରେ ତଟିନୀ ବେଷ୍ଟିତ ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ ମଣ୍ଡିତ ଜନ୍ମଭୂମି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। 99 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ଲେଖକଙ୍କର ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି? ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି। କେଉଁ ଶକ୍ତିର? ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି। 100 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେତେ ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ଯାଇଥିଲେ? 3 ଦିନକୁ। 3 ଦିନ ପାଇଁ କଥା କରିକି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେଇଆଡ଼େ ହିଁ ରହିଲା। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଠିକ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖାଅ। ମାନେ ତା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହବ? 101। ଆପଣମାନେ କିଏ କହିପାରିବ? ନା ଏଟା ହବ ଆୟୁ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ହେଲା ଆୟୁ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ। 2 ନମ୍ବର, ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ। କି ଋତୁରେ? ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ ଗ୍ରାମଭୂମି କେଉଁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ? ପନିପରିବା, ଧନରତ୍ନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟରେ, ଜଳରେ। କିଏ କହିପାରିବ? ନା ଅପସନ୍ ଡି ହବ। 102 ହେଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଷ ଧାନରେ। ଠିକ ଅଛି। 103 କି ଯିବା। ଠିକ ଅଛି। 103 କେତେ ନମ୍ବର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଯିବା କ'ଣ? 102। ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ ଗ୍ରାମଭୂମି କେଉଁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶୋଭା ପାଏ? କିଏ କହିପାରିବ? ହେମନ୍ତ ଋତୁ। 102 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଷ ଧାନରେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 103। ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ କାହାକୁ ନିଆଯାଇଛି? ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଶ୍ରମ କରିବା ନା ନିରର୍ଥକ ନେକ୍ଟାଇ, ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ନ କରିବା, ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା। 103 ନମ୍ବର ଯିଏ କହିଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। କୋଉଟା? ନିରର୍ଥକ ନେକ୍ଟାଇ। ଠିକ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଓକେ।
तापर आम जा 104 की 104 आटलास ठीक अच्छे बा एटलास क्यों देवता अटंती एटलास जड़े ग्रीष्य देवता अटंती कौटिकार देवता ग्रीष्य देवता अटंती 105 भगवान कृष्णंकर डैश पदपल्लव शराघात हेतु रक्त बहिला कौटी तांकर डैश द्वारा क्या द्वारा तुम्हें कहीपर ना दलायमान दलायमान अवस्था ठीक अच्छे श्रीकृष्णकर दलायमान पदपल्लव कौटारे माने से झुलुले ठीक अच्छे 106 गपपुर श्रीकृष्णकर चर्मपादुका कौन कहीं कठिन हो जाता पत्थर काम द्वारा कृषि कार्य काठहणा गोचारण द्वारा कौन करते सी गोचारण द्वारा तापर 107 को आम जा कौटिक जा 107 ठीक अच्छे मनुष्य सबुले कौन बोली कहवा ठीक नुहे सबुले से जुक्तिवादी जीव कहवा ठीक नुहे ठीक अच्छे तापर 108 को मध्य जा भल विश्ववासी कहले कौन कहवा जी भल भारतवासी हो पार जी भल भारतवासी हो पार ठीक अच्छे जे भल ग्रामवासी सी भल कौन ले ओडावासी सी ही हम कौन जी मन रखि प्रकृत में जी भल ग्रामवासी ठीक अच्छे सी ही सबकि तुम खाली ग्रामवासी मन रख ओके ठीक अच्छे 109 श्रीकृष्ण केउठारे तांकर अभ्रकंश प्रसाद माने आकाश को छुई प्रसाद निर्माण करते कौटी ना द्वारका कौटी तैयारी करते भाई द्वारका 110 भंजकीर्ति कहले कौन बुझ भंजकीर्ति कहले आपण मैंने जानते भंजकीर्ति कहले जी मयूरभंजर राजा कीर्ति रहा ठीक अच्छे मयूरभंजर जो भंज वंश रही ठीक अच्छे तेणु मयूरभंज भंज वंशर जो सब कीर्ति रहा भंजकीर्ति कहुए 111 को आम ए जा 111 कौन कह चाहूँगी आमको देख जन्मभूमि प्रबंध लेखक नवागत अतिथि बोली क्यों मानक कहते शिशु मानक कहते शिशु मानक ही कहते बुझा लगे जे ये हेले नवागत अतिथि 112 निम्नोक्त मध्य किए अष्टपाटवंशी नुहति सत्यभामा हाँ अष्टपाटवंशी मित्रबिंदा येस राधा नुहति ये अष्टपाटवंशी समस्ते धर्मांतर यार विग्रह वाक्य कौन जो रहा धर्मांतर तार विग्रह वाक्यटा कौन किए जे किए कहीपर धर्मांतर विग्रह वाक्य कौन हो पारे कौन ना अन्य धर्म ठीक अच्छे तापर देखिए कौन सूक्ष्म शब्दटी किपरि गठित हो कौन जो रही सूक्ष्म शब्दटी केमी सुस कौन लिखाई देख कौन लिखाई सोस येस सोसयुक्त क सूक्ष्म हम शुष्क 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 सुयुक्त क निम्नोक्त शब्द मध्य क्यों शुद्ध शब्दटी बाछ ये भर कौटा शुद्ध शब्द ताको आम ए बाछिया किए कहीपर ना यहाँ शारीरिक ठीक अच्छे शारीरिक एटा नुहे नो नो शारीरिक ठीक अच्छे देखने जान अभ्यास अभ्यास होने आलोचनार हो तो फ्रेंड्स आज आम बहुत लंग क्लास कले ठीक अच्छे ता उत्तरमाला आपण मैंने तो देखिपे टेस्ट पेपर बहुत सुंदर भाव में ये उत्तरमाला देचे पूरा आम 115 गोटी क्वेश्चन सी 40 टी जाने बहुत क्वेश्चन आम आलोचना कले ये धर 110 150 155टा क्वेश्चन आम आलोचना कर सारे ठीक अच्छे फ्रेंड्स क्लासटा टी लंबा हो जाए तथापि कौन कर फ्रेंड्स एतिक रहा नेक्स्ट क्लास आम सभ्यता विज्ञान को आलोचना करवा ठीक अच्छे आज रही पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे बहुत बहुत धन्यवाद आपन को बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स ओके ठीक अच्छे फ्रेंड्स पूरा एकदम मुझे लाइन नहीं कि क्लास बस ओके ठीक अच्छे फ्रेंड्स पुणी नेक्स्ट क्लास देखा